Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh to all my students. Okay, today we are going to continue our lesson in chapter 2, carbon compound. Okay, so 2.3, the chemical properties and interconversion of compound between homologous series. Jadi dalam subtopik ni kita akan belajar mengenai chemical properties, sifat-sifat kimia. In the previous lesson kita dah belajar physical properties, right? Macam solubility, melting point, boiling point and electrical conductivity. Itu semua adalah physical properties. So 2.3 ni adalah chemical properties, iaitu dia punya reaction, okay, and also interconversion, iaitu pertukaran. So dari satu homologous series kepada homologous series yang lain, okay, dia boleh bertukar. Contohnya alkane boleh jadi alkohol, alkohol boleh jadi carboxylic acid dan seterusnya. Dia ada relationship. Okay, itu kita akan belajar dalam subtopik ni. Alright. Okay, so 2.3, the chemical properties and interconversion of compound between homologous series. So we have two part. The first part is part 1. Kita akan tengok dulu chemical properties of alkane, single bond. Whereas for part 2, kita akan tengok chemical properties of alkene, double bond. Alright, so first kita tengok dulu chemical properties of alkane. Okay, so dia bagi tahu each homologous series has a functional group that is different from one homologous series. Jadi kita dah belajar setiap homologous series, setiap keluarga dia mempunyai functional group, kumpulan berfungsi yang berbeza. So the functional group determines the chemical properties of a homologous series. Jadi cikgu dah ajar sebelum ni, dah bagi tahu sebelum ni, functional group ni lah, kumpulan berfungsi ni lah akan menentukan sifat-sifat kimia sesuatu homologous series. Nak tengok dia sifat macam mana, kita tengok dia punya kita tengok dia punya functional group. Okay, for alkane, a saturated single bond, they have a single covalent bond between carbon-carbon and carbon-hydrogen. Jadi dalam structure alkane kita tahu semua dia punya bond adalah single bond between carbon dengan carbon ataupun carbon dengan hydrogen. So that alkane are unreactive, adalah tidak reactive because the strong carbon-carbon and carbon-hydrogen bonds can only be broken by a large amount of energy. Sebab dia single, dia saturated, dia dah stable. Okay, jadi untuk memecahkan ikatan antara carbon-carbon dengan carbon-hydrogen ni, dia memerlukan tenaga yang besar. Okay, alright. Even though alkane do not react with most chemical substance, they undergo two types of reaction. Okay, walaupun dia stable dan dia tidak mengalami sebarang tindak balas kimia dengan banyak jenis bahan kimia yang lain, akan tetapi dia still berlaku juga reaction, iaitu dua sahaja yang kita belajar, iaitu combustion, pembakaran, dan juga substitution, penukar gantian. Jadi kita akan go through one by one. Okay, the first one is the combustion reaction of alkane. So, pembakaran ni ada dua keadaan, ada dua jenis. The first one is complete combustion, pembakaran lengkap, where there is excess of oxygen. Bermakna sekiranya nak terbakar kita perlukan oksigen, right? Sekiranya kuantiti oksigen tu adalah excess, iaitu banyak, lebih ataupun unlimited, so dia akan berlaku complete combustion. Whereas the second type of combustion is incomplete combustion, pembakaran tidak lengkap, di mana there is not enough or limited supply of oxygen. Jadi incomplete combustion ni, pembakaran tak lengkap ni, berlaku bila kuantiti oksigen tu adalah sedikit ataupun terhad. Jadi tak semua alkane ni, okay, ataupun organic compound ni, any organic compound akan terbakar dengan lengkap. That's why dia panggil incomplete combustion. Jadi apa bezanya complete dengan incomplete? Okay, so both reaction melibatkan tindak balas dengan oksigen. You tengok yang atas ni, okay, so dia react dengan oksigen. Ni CH4 ni adalah alkane dah, methane, satu carbon. So any hydrocarbon, tak kira lah you guna methane ke butane ke propane ke, sama je, plus oksigen. Okay, dua-dua. And then kita tengok dia punya product. Okay, so untuk complete you have to memorize, you have to remember lah. Okay, the product are carbon dioxide and water. Ini sekiranya dia terbakar dengan lengkap, sempurna. Manakala sekiranya incomplete combustion, produk dia adalah carbon monoxide dan satu lagi water, samalah water. Ini beza dia. Kalau complete carbon dioxide, incomplete carbon monoxide, CO saja.
Ataupun dia boleh jadi juga carbon. Kalau dia tak produce carbon monoxide atau carbon monoxide, bermakna dia akan produce carbon dan juga water. Jadi you can choose either one. Ikutlah yang mana dua-dua betul. Okay, depends on the question nantilah. You kena tengok betul-betul lah. Dia punya biasa masuk objektif. Okay, you kena pilih mana yang betul. Okay. Alright. So this is the setup apparatus untuk investigate the complete combustion of organic compound. Organic compound ni boleh jadi semualah. Alkane, alkene, alkyne, alkohol, semua. Okey, kita boleh guna setup yang sama. Jadi dalam ni kita isi dengan organic compound. Contohnya alkane. Okey, kita mau bakar dia. So apa berlaku? Kita assume the complete combustion lah. Okey, ini complete combustion. Jadi akan produce carbon dioxide and water. Jadi produk dia akan masuk mengalir melalui dalam sini. So water akan condense dalam ni. Jadi kita akan collect water di sini, and then carbon dioxide gas akan terus mengalir masuk dalam the second boiling tube. So dalam boiling tube ni ada lime water. Jadi lime water ni akan jadi cloudy to detect the presence of the carbon dioxide gas. Alright. Okay, this setup tak boleh guna lah untuk incomplete sebab dia tak ada carbon dioxide. Dia produce carbon monoxide and carbon. Okay, carbon ni actually adalah jelaga ataupun soot yang warna hitam. You boleh tengok pada exhaust kereta tu kan, dalam exhaust tu nampak hitam-hitam. Itu adalah carbon lah ataupun soot. Okay, yang terhasil daripada pembakaran tidak lengkap. Alright. Okay, next. Ini gambaran macam mana berlakunya pembakaran secara diagram. Okay, tadi methane CH4, rupa dia hitam ni carbon, putih ni hidrogen. CH4 1 mol, 2 mol, okay, memerlukan 2 mol of oxygen. Ni daripada balancing lah, dua terdapat ni daripada balancing macam biasa kita belajar. Okay, ada 2 mol oksigen yang warna merah ni satu oksigen pertama ni 1 mol, 2 mol and produce 1 mol of carbon dioxide and 2 mol of water. Ni secara diagram lah, you boleh tengok. Inilah mol-mol yang kita belajar tu. 1 mol ni react dengan 2 mol oksigen to produce 1 mol carbon dioxide and 2 mol of water. So the main component of natural gas is methane CH4. Okay, gas asli. Methane CH4 is produced when organic waste decomposes in the absence of oxygen. Okay, ini ianya berlaku apabila methane ni sisa organik ni terurai di dalam keadaan tanpa oksigen. Okay, so due to its flammability, methane can cause fire at landfills and peatland. Okay, jadi methane ni biasa menyebabkan kebakaran di kawasan-kawasan pembuangan sampah. Tapak buangan sampah. Situ sebab apa? From the reaction of the sampah-sampah tu dengan ni dia akan produce methane gas, dan juga peatland ni kawasan paya gambut. Selalu dengar kan kes kebakaran di kawasan paya gambut, itu disebabkan oleh kawasan tu ada kandungan methane yang tinggi. Jadi dia flammable, dia senang untuk terbakar sekiranya panas. Alright. Okay, next. Okay, the combustion of alkene will release large amount of heat. Therefore, it is very suitable to be used as fuel. Jadi, pembakaran alkene ni akan menghasilkan satu tenaga yang sangat besar. Okay, that's why dia sangat sesuai dijadikan sebagai bahan api. Okay, the combustion of alkene with more number of carbon atom will produce more soot. Logik lah kalau kita compare. Contohnya methane 1 carbon dengan butane 4 carbon. Of course, butane yang 4 carbon akan produce more soot, lagi banyak carbon, sebab dia punya percentage of carbon is higher lah by per molecule compared to methane. Alright, next is the balancing equation. Okay, untuk tindak balas combustion, cikgu ajar macam mana nak buat chemical equation. So dah ada step dia ni, dia dah bagi dah. Okay, ada carbon, hydrogen and oxygen. Ni step dia, ikut step dia. Okay, contoh cikgu nak bagi yang lain. Kita complete combustion for propane 3 carbon, dia C3H8 tambah dengan oksigen 5O2. Ni dia dah balance dah, menghasilkan 3 carbon dioxide and water. Ingat tak kira butane, propane apa semua, still react dengan oksigen, produk dia semua sama, carbon dioxide and water. Sekiranya dia complete dan sekiranya incomplete, produk dia carbon monoxide ataupun carbon dengan water. Alright, kita tengok step Okay, so
Propane C3H8 tambah oksigen menghasilkan carbon dioxide and water. Ni yang tak balance lagi. Jadi dia cakap macam mana nak balance equation ni, ada special. Biasa cikgu ajar kita balance hydrogen, right? So for this case kita balance carbon dulu. Ini lagi senang. Dia boleh any you nak balance mana-mana, tapi yang membezakannya adalah senang atau susah. Dia jadi senang atau jadi susah. Jadi for this case lagi senang kita balance carbon dahulu. Jadi kita tengok equation sebelah kiri carbon ada 3, sebelah kanan carbon ada 1. Jadi in order to balance, we put 3 in front of the carbon dioxide. Alright, so we get 3 carbon dioxide. So settle untuk carbon, dah balance kiri dan kanan. Okay, next balance hydrogen pula. Step 2 dia cakap. Okay, so look at hydrogen sebelah sini tadi lepas dah balance carbon, kita ada 8. Sebelah sini kita ada 2. Jadi to make it 8, we must times with 4. Letak 4 di depan. Jadi letak 4 di depan, pada sebelah sini 8 hidrogen, belah sini pun 8 hidrogen. Okay, settle hydrogen balance. Next is balance oxygen. Okay, so now tengok oxygen. Okay, sebelah sini ada 2, darab dengan 3 di depan ada 6. Sebelah sini 1, darab dengan 4 di depan ada 4. Jadi total sini 6 tambah dengan 4, 10. Manakala sebelah sini cuma ada 2 saja. Jadi 2 untuk jadi 10. Caranya kita darab dengan 5. Jadi letak 5 di hadapan. So dapatlah dia punya balance chemical equation for the complete combustion of propane. So untuk butane ke pentane ke, sama je step dia. You just follow this step untuk balance the chemical equation. Nanti ada dalam task. Alright. We move to the second reaction for alkane, which is substitution reaction. Penukar gantian. Penukar gantian. Tidak balas penukar gantian. Okey, apa berlaku? Alkane undergo substitution reaction with halogen. Halogen, ingat grup 17. Such as chlorine and bromine. Ada lagi iodine, ada fluorine lagi kan. Under sunlight or UV ray. Ini syarat dia. Mesti ada cahaya matahari ataupun ultraviolet rays. Okey, substitution reaction occur when each hydrogen atom di dalam alkane, contohnya methane, ni ada 4 hydrogen atom, Okay, is substitute, digantikan one by one. Bermakna setiap ni akan diganti satu demi satu with halogen atoms. Kita akan react dengan halogen lah. Contoh sini guna chlorine. Until all the hydrogen atoms H have been substituted. Okay, bermakna sini ada 4 hydrogen atom. So, dia akan ganti ke semua 4 hydrogen atom ni dengan halogen. Contoh di case tengok ni baru dia ganti satu, right? Mula 4 CH4, right? Tambah Cl2. Jadi after the reaction, satu atom chlorine masuk dalam sini. Dan hydrogen yang remove ni dia akan pergi bond dengan another chlorine yang satu lagi untuk produce hydrogen chloride. So nama dia once dia dah replace one hydrogen atom, dia akan jadi CH3 kan. 1, 2, 3. Carbon 1, CH3, Cl1. Nama dia chloromethane. Kenapa chloro? Because ada chlorine 1. Kalau kita letak bromine, tukar contoh bromine sini Br2, bermakna CH3Br. Nama dia bromomethane. And so on lah. Ini pun sama, dia akan jadi hydrogen chloride. Kalau tukar bromine, dia akan jadi hydrogen bromide HBr. Okay, so reaction ni baru tukar satu kan. Ni kita panggil stage 1. Sehinggalah ada 4 ni, semua dah replace 4. Maknanya dia ada total 4 stage. Okay, kita tengok stage 2. Okay, daripada stage 1 tadi, chloromethane tadi dia replace 1. Next, kita replace lagi dengan chlorine atom untuk hydrogen kedua. Okay, bermakna lepas reaction ada 2 chlorine sudah dalam ni. Jadi bila dah ada 2 chlorine, nama pun dah berubah. Jadi C still 1 lagi, H tinggal 2 jadi H2, dan Cl ada 2 jadi Cl2. Nama dia dichloromethane. Belakang dia still sama juga, cuma depan kena letak dichloro. Kenapa dichloro? Ada 2 biji chlorine dalam ni. That's why dia chloromethane. Ni stage 2. Next, tak habis lagi kan, ada dua lagi ni hydrogen ni, kena replace lagi. Proceed to stage 3. Jadi replace lagi the third hydrogen dengan chlorine. Jadi tinggal lagi satu carbon C, satu hydrogen H. Terbalik ini dah replace Okey, satu carbon C, satu hydrogen H dan 3 chlorine CH3. Jadi nama dia, kalau tadi 2 di, sekarang dah jadi trichloromethane.
Sehinggalah yang terakhir, stage 4. Okey, ada tinggal lagi balance satu tadi kan. Ni hidrogen. Jadi replace lagi dengan klorin. Jadi total semua tinggal satu karbon, keempat-empat jadi klorin. Jadi 4 kita panggil tetrakloro. Bermakna ada 4 biji klorin. Jadi nama penuh dia tetrakloromethane plus HCl. Ni samalah. Semua reaction akan produce HCl. Okey. That's why dia panggil substitution. Dia substitute hydrogen dengan halogen. Alright. Example 2 is bromine. Ni cikgu tukar guna bromine. Jadi methane react dengan Br2, sama juga reaction dia. Jadi you proceed lah. Cikgu just tunjuk satu step. Stage 1. Dia ada another 3 stage. Alright. Ni ada dalam you punya first task. Second question. The first question you have to write the balance chemical equation. Okay, untuk combustion of alkanes. Alright. Okay, move to the part 2. Dah habis alkane tadi, single bond. Sekarang kita masuk alkene, which is the double bond. Okay. Berbeza dengan alkane are chemically more reactive than alkane due to the existence of the double covalent bond between the two carbon atom, and almost all chemical reaction in alkene occur at the double bond. Jadi alkene ni dia adalah unreactive. Sebab apa? Adanya double bond, dia unsaturated. Jadi dia unstable. Jadi bila unstable, dia senang untuk berlaku reaction. Jadi banyaklah tindak balas kimia dia yang boleh berlaku. So basically we have 3 reaction, which is the first one is combustion, second addition. Under addition ni ada banyak jenis, ada 5 cikgu rasa. Sebab dia unreactive kan, jadi dia senang untuk bertindak balas. And the third one is addition, polymerisation, which is kita panggil polymerisation lah usually. Okay, look at one by one. The first reaction is combustion. Jadi sama juga macam alkane tadi, sebab dua-duanya adalah organic compound, dua-duanya adalah hydrocarbon. Jadi okay, proses yang sama, you just tukar sini je react. Kalau excess oxygen, dia akan produce complete combustion. Kalau limited oxygen, dia akan produce incomplete combustion. Produk pun sama macam tadi. Jadi cikgu tak nak repeat benda yang sama. Okay, cuma beza dia, the combustion of alkenes can produce flame with more soot compared to their corresponding alkane. Okay, pembakaran alkane ni yang double bond ni akan menghasilkan lagi banyak jelaga, iaitu karbon yang warna hitam tu, compare dengan alkane. Tetapi kita kena compare karbon yang sama lah. Contoh nak compare propane dengan propene. Bermakna propene yang double bond ni akan produce more soot. Kenapa? Because alkene ni have higher percentage of carbon by mass. Ni kita boleh calculate. Lepas ni cikgu tunjuk example macam mana nak calculate dia punya percentage of carbon by mass compared to the corresponding alkane. Alright. Okay, kita tengok dulu reaction of addition. Okay, jadi tindak balas penambahan, bukan tindak balas penukar gantian macam alkane tadi. Untuk alkene dia addition. Okay, so alkene are unsaturated hydrocarbon, so they undergo addition reaction. Okay, addition reaction occur when another atom is added to the each carbon atom at the double bond CC to form a single covalent bond. Maknanya dalam tindak balas penambahan ni, di kawasan ada double bond ni akan pecah jadi single bond macam ni. Bila dia pecah, dah hilang satu bond, bermakna 3 dah tak stable. 1, 2, 3. Sini pun 1, 2, 3 kan, hilang satu double bond. In order to make it stable balik, kita kena tambah semula di bawah ni, buat bond baru untuk produce single bond semua. 4 baru octet. Jadi di bawah ni kita tambahlah dengan elemen apa yang dia react. Okey, substance apa dia react, apa yang dia tambah. Okey, jadi kita akan tengok one by one. Actually XY, sini should be sini X, sini Y. Kalau ikut dia punya ni, terbalik ni. Okey, ingat ni X, ni Y. Put directly saja. Okey, ada 5 addition reaction dalam alkene. The first one, addition of hydrogen. Bermakna sekiranya sini adalah hydrogen lah. Hydrogen formula dia H2. Bermakna X H, Y pun H. Nanti kita tengok contoh. Okay, when we add hydrogen, kita panggil dia hydrogenation. Very easy. Second, when we add halogen, kita panggil halogenation. And if we add
halogen halide. Kita panggil, dulu dia panggil hydrohalogenation kalau tak silap cikgu. Okay, number 4, addition of water known as hydration. Hydrate is add water, right? Jadi tindak balas tu kita panggil hydration. And the last one, oxidation with acidified potassium manganate solution. Okay, ni tindak balas oxidation. Kita tengok one by one. Okay, the first one is the hydrogenation. Jadi tambah hydrogen. Okay, so untuk tindak balas ni hydrogenation, you have to memorize dia punya condition, dia punya syarat-syarat untuk berlakunya tindak balas ni. The first one is the temperature must be 180 degree Celsius, suhu mesti 180, dan ada catalyst, ada mangkin, iaitu nickel atau platinum, Ni ataupun Pt. Okay, kadang-kadang soalan dia bagi condition macam ni, dia suruh awak teka what is the addition reaction of this reaction lah. Okay, jadi apa dia punya produk? Ini dia punya general formula. When alkene double bond react dengan hydrogen, dia akan menghasilkan alkane. Inilah interconversion tadi. Interconversion tadi yang cikgu masukkan tajuk bab ni, daripada alkene dia jadi alkane. Alright, kita tengok example lah. Kita ambil dua karbon iaitu ethene C2H4. Alright, apa berlaku? React dengan hydrogen, sebab hydrogenation, right? So hydrogen formula H2. Jadi kita pecahkan kepada atom-atom dia antara H dengan H, ginilah. Okay, jadi di bawah ni akan pecah macam ikut formula yang tadi. Ni general dia. Tambahlah di bawah ni, dua-duanya adalah hydrogen. Pindah je letak bawah ni, masukkan saja, tambah saja di bawah ni. Jadilah dia C2H6, iaitu ethane. Dah jadi single bond. So sama saja, you gunalah apa pun, propane ke butane ke, reaction akan berlaku di kawasan yang ada double bond. Pecahkan double bond, jadikan single, letak di bawahnya hydrogen 2 biji. Okay, jadi from structural formula gini, kita boleh transform into chemical equation. Very easy. Formula for ethane, kita tahu 2 karbon, 4 hydrogen. Tambah dengan hydrogen is H2 to produce. Ingat, kena letak condition ni atas anak panah gini. Ni catalyst atas, bawah temperature. Produce ethane. C ada 2, H ada 6. Alright, very easy. Okay. The second reaction is the halogenation. So nama kat depan halogen, bermakna add halogen. So contoh halogen, chlorine and bromine at room temperature. Okay, so kita tengok juga, cikgu ambil yang 2 karbon juga, ethane tadi reacts dengan bromine, Br2, gas bromine ataupun Cl2. Jadi Br. Jadi bawah double bond pecah, masukkan saja dia punya bromine. Dua-duanya bromine, tak ada masalah. Jadi letak Br, sini 1, sini 1. Jadi nama dia karbon pertama, karbon kedua, 1,2 dash dibromoethane. Nama dia kita akan belajar lagi nanti dalam isomer. Jadi kenapa 1,2? Kerana bromine ini, okey, 1,2 ni refer pada kedudukan bromine dalam alkane ni. Jadi pada karbon pertama, ini karbon kedua. Jadi karbon pertama ada 1, karbon kedua ada 1. Jadi that's why nombor dia kena koma. 1,2 dash, kena ada dash. Bila nombor bertemu dengan huruf kena dash. Dash di. Kenapa di? Sebab ada 2 bromo, ada 2 bromine. Dibromoethane. Okay, alright. Sama juga kalau dia bagi propane ke butane ke, you just add pada double bond dia sahaja. Yang karbon lain tak ada double bond, kekalkan sahaja. Alright. Okay, the third reaction, addition of hydrogen halide ataupun hydrohalogenation. Okay, so alkene akan react with hydrogen halide. Bermakna hydrogen is hydrogen lah. Another one is halide. Halide is from halogen, such as hydrogen chloride. Jadi ini hydrogen, ni chloride from halogen. Jadi dia panggil hydrogen halide. Ataupun HBr, hydrogen bromide. 1 hydrogen, 1 bromine. Okay, very simple lah, senang juga reaction. Just add bawah double bond. Jadi letak je HBr. HBr. Karbon kedua Br. Jadi nama dia, ni dah satu nama, satu bromine saja kan. Nama dia bromoethane. Kenapa ethane? Kenapa? Sebab dia parent dia 2 karbon. Kalau tadi parent dia, sama juga, dia 2 karbon juga. Tapi ini dibromo sebab ada 2 bromine. Ini satu sahaja bromine. Pada karbon pertama lah di sini. That's why tak ada nombor. Just bromoethane. Alright.
Okay, for chemical equation sama juga macam tadi, you just translate daripada structural. C2H4 tambah HBr produce, kira lah C ada 2, H 1, 2, 3, 4, 5 ada 5, Br ada 1. Very easy. Okay, next number 4 is the addition of water ataupun known as hydration. Okay, so of course react dengan water. Okay, for this reaction also dia ada condition. Jadi dah ada 2 reaction, you kena ingat ada condition. Okay, H3PO4 which is known as phosphoric acid sebagai catalyst dan temperature 300 degree Celsius, pressure tekanan 60 atm. Kena ingat semua ni. Okay, dia akan produce apa? Alkohol. Ni interconversion nombor 2. Jadi daripada alkene hydrate add water to produce alcohol. Okay, kita tengok example. Okay, cikgu ambil 2 carbon lagi, ethane tambah water H2O ataupun steam, samalah uap air to produce, okay, alkohol dia adalah ethanol sebab dia 2 carbon. Ethane akan jadi ethanol. Kalau dia guna propene, dia akan jadi propanol. Ikutlah dia punya bilangan karbon. Kalau 4, butene akan jadi butanol. Jadi di bawahnya pecahkan double bond, letak di bawah ni tambah water H dengan OH. Dalam water ada hydrogen ion and hydroxide ion OH minus. Jadi dipecahkan jadi macam ni lah. Pindah je letak H karbon pertama, OH karbon kedua di sini. Sorry, ni karbon pertama actually. Nanti kita belajar lagi dalam isomerism. You just letak je dulu macam ni. Jadi untuk equation translate juga sama macam yang sebelum ni. Okay, jadi ethanol C ada 2, H ada 5, 3, 4, 5 dan OH 1 di belakang. Alright. And the last one is the oxidation reaction with acidified potassium manganate solution. Alright, potassium manganate ni warna purple. Okay, selalu tengok dalam lab. Okay, so reaction ni ada 2. Satu dia add ada water, satu lagi ada simbol petak dan O di tengah. Ni dia punya petak ni bukan bulat, bukan macam tutup kurungan tu. Ni petak gini. Ni maknanya oxidizing agent, simbol untuk agent peroksidaan sebab dia tidak balas oxidation. Jadi kena ada agent dia. Kita panggil oxidizing agent which is potassium manganate ni. Acidified potassium manganate. Alright. Dan anak panah produce produk dia bawahnya nanti kita letak 2 ketul OH group. Kalau tadi dengan water satu saja OH, right, satu lagi hydrogen, tapi untuk oxidation dia akan masuk dua hydroxyl group, OH karbon pertama, OH pada karbon nombor 2. Jadi kita panggil dia diol. Kalau satu tadi kita panggil ol saja kan, alkohol. Ada 2 grup OH, kita panggil diol. Jadi depan dia kita bubuh nama parent dia. Parent dia berapa karbon? Ada 2 karbon, akan jadi etan. Kalau 3 karbon akan jadi propan, 4 karbon akan jadi butan. Dash 1, 2 refer pada kedudukan OH group, karbon pertama, karbon kedua. Sini pun sama, kira di sini 1, 2 karbon pertama, koma karbon kedua, dash diol. Kenapa di? Sebab ada 2 OH group. Okey, cara tulis formula dia C2 H4 1, 2, 3, 4. OH ni kita kena kurung sebab dia adalah functional group. Kurungkan dia ada 2 biji. Kita fahamlah ada macam ni. Tadi tak payahlah sebab cuma ada 1. Okey. Saya jadi you kena identify. Tengok dia punya condition, tengok dia punya reagent apa, you kena tahu. Okey, ini adalah oxidation, ini adalah hydration, ini adalah hydrohalogenation. Okey, ni memang bab ni you have to memorize banyak. Okay, and the last reaction is the addition polymerization. Okay, ataupun polymerization. Alright, small alkene molecule undergo addition reaction with one another to form a long chain molecule. Okay, another molecule linked together to form a long chain of molecule called polymer. While a smaller alkene molecule, a basic unit known as monomer. Mono is one, basic unit dia. Poly is banyak kan. Jadi dia adalah combination of monomer. Alright. So the reaction of alkene monomer to form polymer is called addition polymerization. Okay, so dia bagi example ethane C2. Tengok C2H4. Ni satu monomer, satu monomer. Jadi ada 3 molekul ethane sini, 3 unit of ethane sini. Satu unit kita panggil monomer.
when we combine all three monomer ni, dia akan form polymer. Jadi total ada 6 carbon di sini. So you tengok after the polymerization tak ada dah double bond dia. Dia akan pecah jadi single bond semua. Kiri dan kanan kita akan letak simbol macam ni. Ni bermakna boleh berlaku lagi reaction ni. Tak kira lah sampai berapa banyak dia punya dia nak tambah. It's up to us lah. Berbilion ke, berjuta ke, beribu kali lagi. Okay. So polymerization juga ada dia punya condition. You have to memorize. Temperature 200 degree Celsius dan tekanan ataupun pressure 1200 atm. Okay. Jadi, in general, the polymerization equation is as follow. Jadi, takkan kalau berlakunya sejuta kali, takkan nak tulis sampai sejuta kali, right? To make it simple, dia convert dia dalam unit macam ni. Dalam bentuk macam ni, Okey, berarti letak kurungan tepi sini, letak kurungan tepi sini, panjangkan bond kiri dan kanan. Sebab dia ethane kan, alright. Jadi letak any sizable integer value. Jadi boleh jadi any integer number lah sini sampai berjuta-juta. Okey. Contoh untuk this case, dia guna 3 unit, right? Biarlah n ni adalah 3 lah. Sebab 3 unit monomer dia guna. Kalau 4 depends lah. Okey. Okay, kita tengok the second example which is propane. Tadi senang, ethane kan. Ethane senang lah. Sebab dia 2 carbon je. Okay, jadi nak convert dalam bentuk ni pun dah senang. Because dalam ni dah 2 carbon. Directly saja you masuk. Ganti cuma bond, double bond jadi. Letak di sebelah kiri dan kanan. Okay. Macam mana pula dengan propane? Okay, propane kita tahu dia 3 carbon. So usually you lukis macam ni kan. Carbon pertama, carbon kedua, carbon ketiga. Jadi, untuk masukkan dalam equation general macam ni, kita kena jadikan dia rupa macam ni juga. Jadikan dalam bentuk double bond dia jadi 2. Macam ni dan yang lain kita letak di atas dan di bawah. Contoh macam ethane tadi, senang. Dia direct saja. Jadi untuk this case, kita convert dia jadi macam ni dulu. Convert dia dalam bentuk macam ni. Okey, jadi ambil cikgu lukis balik, ambil carbon ni, lukis macam ni. Okey, copy down saja. Dan carbon kedua yang nak attach pada double bond ni, di sini adalah yang ini. Jadi carbon yang ini di attach pada satu hidrogen di atas, okey, yang ini, dan satu lagi di attach pada CH3. Ni group ni. That's why cikgu simplify dia, letak bawah CH3. Jadi nampaklah rupa kita nak masukkan dalam dia punya general formula. Dah nampak gini kan. Lepas tu barulah kita convert masuk dalam equation ini. Akan jadi, tengok. And, okay, monomer dia propane. Jadi macam ni balik tadi. Buat nak panah. Okay, then after the reaction, polymerization, pecahkan double bond, letak sini single satu, letak kiri kanan satu, tutup kurungan, letak N, wajib ada N dan copy balik dia punya elemen-elemen atas dan bawah tadi. Tadi ada hidrogen sama, ini ada hidrogen, bawah ni ada CH3. Okay, nama dia just letak nama depan polypropene. Sebab dia polymer. Kalau tadi ethane tadi dia akan jadi polyethane. Jadi ethane jadi polyethane. Biasa gitulah. Okay. Alright. Ni kalau 4 carbon pun sama, you have to convert jadi macam ni dulu. Letak lagi satu carbon CH3 kan. Letak atas ni boleh, bawah ni boleh. Ni sama. You nak letak CH3 atas ni pun boleh, bawah ni pun boleh sebab dia attached to the same carbon. Tak kisah betul ni kan. Sini nak letak atas ni boleh tak? Ataupun hidrogen letak bawah ni kan. Sama je dengan struktur yang ni. Kita kira dia attached pada carbon di sini. Okay. Alright. So ni sekiranya cikgu ambil 3 unit tadi of propane tadi, bila kita combine rupa dia macam ni lah jadi. Pada carbon pertama ada CH3. Ni sama dia lukis jangan pening sebab ni dia attach pada carbon, jadi that's why dia lukis carbon dulu, bukan dia buat hidrogen. Ni rupa dia sama je macam ini. Okay, then combine you tengok carbon pertama, carbon ketiga, carbon kelima. Pertama, ketiga, kelima ada CH3. Alright. Okay, next is a comparison. This one you boleh baca lah daripada buku teks. Okay, dia punya persamaan dua-duanya adalah hydrocarbon which is contain carbon and hydrogen element only. Okay, then complete combustion akan produce carbon dioxide and water. Dua-dua pun sama. Okay, ni persamaan. And the number of carbon atom also same antara alkane dan alkene. Contoh di sini kita ambil hexane, carbon 6. Yang ni pun hexene, carbon 6. Yang berbezanya adalah the first one is alkane saturated. Dia single bond. Yang ni pula unsaturated because dia ada double bond. So second is the functional group. Yang ni single covalent bond. Yang ini adalah double covalent bond.
Manakala yang keempat dia punya chemical properties. Yang ini dia ada tindak balas substitution, whereas for alkene dia adalah addition. And this one kita akan tengok by experiment. Okay, percentage of carbon. Yang ni rendah, yang ni tinggi. Yang ni kita tunjuk calculation. And dia punya suti, dia punya carbon, dia punya jelaga. Yang ini kurang, yang ini lagi banyak. Yang ni pun sama, based depends pada calculation ni. Okay, kita tengok macam mana nak compare. Ni yang popular lah, you kena tahu. Comparison between alkane dan alkene. Macam mana nak membezakan alkane dan alkene. Sebab kalau you tengok by rupa dia dua-dua adalah colourless liquid yang sama. Jadi rupa yang sama macam water gitu. Tapi nak bezakan dia kena tahu ada 3 cara, iaitu pertama kita compare dia punya sootiness of flame, iaitu kejelagaan dia punya api yang mana ada banyak carbon. Soot ni adalah carbon. Second, kita react dengan bromine water. Dan cara ketiga kita react dengan acidified potassium manganate solution. Kita tengok one by one. Actually ada eksperimen nanti you akan buat. Okay, the first one kita guna kaedah sootiness. Jadi kita pun gunalah, cikgu akan guna satu alkane iaitu hexane dan carbon. Satu lagi alkene, cikgu guna hexane. Jadi kena guna carbon yang sama lah. Kalau nak guna hexane, kena guna hexane. Nak guna propane, yang tu guna propene. Nak guna butane, yang tu guna butane. Jadi senang, very easy. Kita pour, kita ambil amount yang sama. Of course lah. Sebab dia dua liquid, jadi yang ni ambil 2 cm kubik. Bermakna hexane pun 2 cm kubik. Volume yang sama. Kita pun nyalakan dia dan kita letak filter paper ke atas dia punya api. Supaya bila terbakar dia akan produce carbon right, soot. Jadi soot tu akan lekat pada filter paper yang macam kat exhaust tu ada hitam-hitam. Jadi kita pun letak dua-dua ni, kita bakar serentak, kita letaklah filter paper atas ni. Jadi kita akan observe yang mana akan ada banyak jelaga. Jadi sini dah boleh nampak dah hexane akan produce more soot. Okay, alright. Ini boleh dibuktikan dengan you kira dia punya percentage of carbon by mass per molecule. Maknanya di sini cikgu ubah, cikgu guna propane pula. Yang ni cikgu guna propane. Jadi propane kita tahu 3 carbon, jadi C3H8. Yang ni C3H6. Alright. Jadi percentage of carbon, makna bilangan carbon. Percent of carbon dalam ni ada berapa? Jadi 3. Ini kan 3 darab dengan 12. 12 ni adalah RAM. Untuk carbon adalah 12. Bahagi dengan dia punya total molekul RMM. Molekul. Yang ni RAM untuk carbon. Yang ni RMM, relative molecular mass untuk propane. Jadi ada 3 carbon, 3 darab 12 tambah dengan 8 darab 1 ni adalah RAM untuk hidrogen. Jadi dia pun bahagi 2 ni dapat dengan 100 dapat 81.82. Dan kita pun kira juga untuk propane. Jadi propane sama juga tapi formula dia berbeza, C3H6. Jadi kira percentage of carbon 3 darab 12 bahagian 3 darab 12 tambah dengan 6 darab 1. Inilah yang berbeza dia. Jadi darab dengan 100 kita akan dapat 85.71. Jadi kat sini dah terbukti alkene ataupun propane akan produce more soot. This is because the percentage of carbon by mass per molecule is higher in alkane than alkene. Ini sangat popular dan selalu ditanya. Alright, so propane C3H6 burns with sootier flame. Api yang berjelaga. Kalau you tengok api nanti, ni dia warna hitam-hitam sikit. Lagi banyak dia punya hitam-hitam tu, carbon, compared to propane, because the percentage of carbon by mass per molecule in propane is higher than propane. So the soot form is carbon. Jelaga yang terhasil itu adalah carbon. The greater the number of carbon atom per molecule, the higher the percentage of carbon by mass per molecule. Therefore, the more soot is produced by the flame. Jadi apabila carbon dia makin banyaklah dia punya soot yang terhasil. Contohnya nak compare propane dengan hexane. Of course lah, hexane 6 carbon lagi banyak compared to propane. Jadi dia hexane akan more sootier compared to hexane. Alright. Okay, the second reaction, which is the reaction with bromine water. Okay, sama juga setting dia, setup dia. Okay, kita akan ada 2 tabung uji. Satu pertama kita akan isi hexane, bermakna yang kedua isi hexane. Jadi kita akan react dengan bromine water. Okay, dua-dua kita akan letakkan bromine water a few drop. Ni 2-3 titik. Bermakna tabung uji ni 2-3 titik, tabung uji lagi satu yang ada hexane pun 2-3 titik. Kita akan observe apa berlaku pada bromine water. So bromine water ni color asal dia warna brown. Ingat, bromine brown. Okay. So apa berlaku?
Dengan alkane, single bond does not react with bromine. Sebab apa? So dia akan does not decolorize bromine water. Sebab alkane ni kita tahu dia saturated. Dia single bond, dia unreactive. That's why dia tak react dengan bromine. Jadi warna bromine akan kekal warna brown. Whereas kita react dengan alkene, okay, alkene akan react with bromine water and akan decolorize the color of bromine water. Jadi alkene ni akan melunturkan warna bromine water, warna brown tadi jadi warna colorless. Rupa dia lebih kurang macam ni. Okay. Asal bromine macam ni, kita add a few drop. Kalau dia alkane, dia tak akan decolorize. Macam ni. Macam asal. Kejap alkene, dia akan decolorize warna brown tadi. Ini cara untuk kita bezakan. Okay. Inilah reaction tadi yang kita belajar. Yang double bond alkene dengan bromine tadi, halogenation. Produk dia tadi 1,2-dibromo tadi. Rupa dia macam ni, warna colorless. Okay. And the third way, cara yang ketiga untuk differentiate adalah by using acidified potassium manganate solution. You kena ingat yang nama dia ni, acidified potassium manganate solution. Kena penuh, ada acidified, ada solution. Dan juga Roman kena betul. Okey, sama setup macam tadi, cuma bezanya kita tukar bromine tadi dengan acidified potassium manganate. So benda ni warna purple. So apa berlaku? Kalau guna alkane yang single bond, no reaction. Warna purple ni tak decolorize. Tapi kalau guna alkene yang ada double bond, dia adalah unstable, akan berlaku reaction. Alkene ni akan melunturkan warna purple acidified potassium manganate. Dia akan decolorizekan dia. Okay. So you can conclude that alkene reacts with bromine and acidified potassium manganate solution, while alkene do not show any changes with these two reagents. So alkene are more reactive than alkane due to the presence of double bond in alkene molecule. So addition reaction occur in alkene but does not occur in alkane. Okay, ni pembuktian dia lah. Okay, nanti you akan buat eksperimen ni. Alright, this is your second task in page 88 in your textbook. Okay, buat reaction ni ethane so ada 5 reaction. Jadi lukis dia punya chemical equation for addition reaction. Alright. And then second task ni hexane and hexane. Jadi dia nak difference in observation when both liquid are burnt in excess oxygen. Observation dia nak, jadi you kena kira lah yang ni yang masuk formula tadi, cikgu dah ajar tadi. And then yang kedua, describe chemical test can be used to distinguish this chemical. Jadi yang tadi juga bermakna you boleh guna bromine ataupun potassium manganate. Okay, dah jawapan senang je. Okay, that's all for today. Kita akan continue the second part for alcohol and carboxylic acid, still 2.3 in the next lesson. Alright, thank you very much.